The comparative and superlative form. Bentuk perbandingan komparatif dan superlatif. Comparative adjectives are used to compare one noun to another noun. Kata sifat komparatif digunakan untuk membandingkan suatu benda dengan benda yang lain. And superlative adjectives are used to compare three or more nouns. Kata sifat superlatif digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih benda. Next, forming regular comparatives and superlatives. Perhatikan bentuk umum dari komparatif dan superlatif. The form depends on the number of syllables in the original adjective. Bentuknya tergantung jumlah suku kata dalam kata sifat aslinya. The first, one syllable adjectives, kata sifat dengan satu suku kata. Dengan cara add er for the comparative and est for the superlative. Menambahkan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Nah, sekarang perhatikan contohnya. Adjective, kata sifat short artinya pendek, diubah menjadi komparatif shorter, lebih pendek. Superlatifnya shortest artinya paling pendek. Next, if adjective ends in e, jika kata sifat diakhiri dengan huruf e. Example, wise artinya bijaksana. Komparatifnya jadi wiser, lebih bijaksana. Superlatifnya wisest, paling bijaksana. If the adjective ends in a consonant and has a vowel before that, so we need to double the consonant. Jika kata sifat diakhiri dengan huruf konsonan dan mempunyai huruf vokal sebelumnya, maka kita harus menggandakan huruf konsonan tersebut. Example, thin, karena diakhiri dengan huruf konsonan n, maka untuk komparatifnya kita menggandakan huruf n-nya menjadi thinner, artinya lebih kurus, dan superlatifnya menjadi thinnest, artinya paling kurus. The second, adjectives with two syllables, kata sifat dengan 2 suku kata. Komparatif, add er after adjective or add more before adjective. Untuk komparatifnya, tambahkan er setelah kata sifat atau tambahkan more sebelum kata sifat. Superlatif, add est after adjective or add most before adjective. Untuk superlatifnya, tambahkan est setelah kata sifat atau tambahkan most sebelum kata sifat. Example, simple. Komparatif, simpler or most simple, lebih sederhana. Superlatif, simplest or most simple, paling sederhana. If the adjective ends in y, change the y to I, then add er or est. Jika kata sifat diakhiri dengan huruf y, maka ubah y itu menjadi huruf i dan tambahkan er atau est. Example, happy. Komparatif, happier or more happy, artinya lebih bahagia. Superlatif, happiest or most happy, artinya paling bahagia. The third, 3 or more syllables, 3 atau lebih suku kata. For the comparative, add more in front of the adjective, and the superlative add most in front of the adjective. Untuk komparatif, tambahkan more di depan kata sifat, dan superlatif tambahkan most di depan kata sifat. Example, important. Komparatif, more important. Superlatif, most important. Expensive. Komparatif, more expensive, and superlatif, most expensive. Next, irregular comparatives and superlatives. Bentuk tak beraturan dari komparatif dan superlatif. Bentuk komparatif dan superlatif yang tidak teratur. Good, komparatif better, superlatif best. Bad, komparatif worst, superlatif worst. Little, komparatif less, superlatif least.
Much, comparative more, superlative most. Far, comparative further or farther, superlative furthest or farthest. Okay, student, this is your exercise. Find out the comparative and superlative form of these adjectives. Temukan bentuk komparatif dan superlatif dari kata sifat ini. Nah, sekarang perhatikan cara kerjanya. Okay, students, I think that's all. Don't forget to subscribe, like, and comment this video. Thanks for watching. See you next time.